नमस्कार श्रोता बंधु। आज आसतु सृजन सुरभि शुणा गल्पटिए दुई अहंकारी। सुमंत देशर राजकुमारी भानुमती जेपरी सुंदरी सेपरी नाना प्रकार विद्यारे निपुणा, किंतु चंद्रे कलंक परी तांक स्वभाव अहंकार पूर्ण थिला। राजा चित्रभानु सर्वदा ए विषय चिंतित थांती। से भावती मो झीर गर्व नथिले केते भल होइथांता। एते विद्या शिक्षा करी मध्य गर्व ता मनरू जाऊ नाही। पड़ोशी देशर राजा पद्मसेन भानुमती पितांक निकटकू पत्र लिखिले कि से तांकर झीयकू विवाह करने चाहती। जेते शीघ्र विवाहर दिन स्थिर करी खबर देबाकू से चिठीरे अनुरोध करथिले। राजा चित्रभानु झीयकू एक कथा कहिले। खबर शुणी भानुमती कहिले, मोर स्वीकृति बिना पद्मसेन किपरि निज इच्छा को आपणक उपरे आरोप करने को साहस कले। तांक विषय मु किछि जानि नाही। एपरि स्थले तांकर एपरि चिठी को मु आदौ पसंद करू नाही। कौनसी विषय जानिबा पूर्वरु मु विवाह करिबि नाही। चित्रभानु जानती पद्मसेन बलशाली राजा। झीर ए प्रस्ताव को अस्वीकार करिबा अर्थ से जे कौनसी मुहूर्त रे ही राज्य आक्रमण करिवे। चित्रभानु झीयकू कही बहुत बुझाइले, किंतु सबकिछि व्यर्थ प्रयास। अधिकंतु राजकुमारी कहिले कि ए विषय तांकु अधिक बाध्य करागले से निश्चय आत्महत्या करिवे, किंतु युद्ध हेले से युद्ध क्षेत्र को जाई बरु प्राण देबाकू प्रस्तुत। थरे प्रदीप नाम जड़े महापंडित राजांक निकटकू आसीथिले। से अनेक राजवंशर परामर्शदाता और गुरु थिले। तेणु राजा निजर उपस्थित समस्या विषय कहिले। प्रदीप भानुमती को डाकी कहिले, 4 दिन पूर्वरु मोर पद्मसेनक सहित देखा होइथिला। तांक मध्यरे अहंकार टिकिए मध्य नाही, अति धीर और विनयी। से तुमर सौंदर्य और विद्या शिक्षा विषय उच्च प्रशंसा करुथिले। से वंशर नियम अनुसार तुम पितांकु से विषय पत्र लिखिथिले। तुमे एथिपाई तांकु गर्वी बोली भाबिबा भूल कथा। तुम पाई सबु दिगरु से ही योग्य बर। तुमे ही प्रस्ताव को अस्वीकार कले हुए तो दुखित होई तांक मन अहंकार रे पूर्ण होई पारे। थरे अहंकार मन को ग्रास कले मनीषर हिताहित ज्ञान मध्य रहे नाही। भानुमती कहिले, मु तांकु भय करू नाही। आज मु तांकर प्रस्ताव अस्वीकार करी खबर पठाई देबी। ए कथा सुनी प्रदीप अल्प हसी कहिले, झियो तुमे सेपरी कथा कर नाही। एपरी सुयोग्य बर मिलिबा कष्ट। मु गोटे उपाय कहूछि। तुमे तुमर एक सखी सहित मोर आश्रम को आस। मु राजा पद्मसेन को मध्य सेठाकू डकाइबी। सेठारे कथबार्ता परे जदि तमर तांकु विवाह करने को इच्छा न हुए, तेबे मु तांकु सावधान कराई देबी कि से जेपरी स्त्री मानक सहित अहंकारपूर्ण व्यवहार न करंती। प्रदीपंक प्रस्ताव तांकु भल लागिला। समस्ते मिसी आश्रम को गले। प्रदीप मध्य राजा पद्मसेन को सेठाकू डाकी सबु कथा कहिले। भानुमती तांक सखी विनया सहित बसिथिले। विनया अलंकार मंडिता होई राजकुमारी परी बसिथिला और राजकुमारी साधारण सखी परी सेठारे बसिथिले। पद्मसेन विनया को देखी राजकुमारी बोली भाबिले। ताहार सौंदर्य देखी चकित होई से कहिले, तुम विषय केवल शुणिथिली, एबे देखिबार सौभाग्य मिलिला। एपरी सुंदरी को मो पत्नी रूपरे पाइले निजको भाग्यवान मन करिबी। लज्जा न करी मोते मध्य चाहि देख। मु जदि तुमर पसंद हुए तेबे प्रस्ताव पुणी पकाइबी। पद्मसेन विनया सहित कथा कहउथांती ओ भानुमती को थरे मध्य चाहू नथांती। भानुमती सेठार उठी चली गले। पद्मसेन विनया सहित तथापि मध्य कथबार्ता करुथांती। भानुमती को बाहर देखी प्रदीप पचारिले, कौन हैला तुमे एकेला? पद्मसेन कहती। भानुमती कहिले, पद्मसेन विनया को तो देखि भाबिले जे मु बोली, तेणु से तार सौंदर्यर गुणगान करुछंती। एपरी कथा? मु जेतेबेले तुम दुही को देखिली मोते मध्य ताहा ही लागिला। मने हेला तुम सखी तुम ठारू मध्य सुंदर। प्रदीप कहिले। भानुमती कहिले, एपरी मने हेला केवल अलंकारर महिमा जोगु। प्रदीप अल्प हसी कहिले, जदि सौंदर्य अलंकार उपरे निर्भर करे तेबे सेपरी सौंदर्य को नहीं एते गर्व काहींकी? सौंदर्य पाई आवश्यक अलंकार केवल राज परिवार रे ही सहजरे मिले।
ମୁଁ ଭାବୁଛି ରାଜପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ନେବା ପାଇଁ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥିବା ଦରକାର, ଭାନୁମତୀ ଗର୍ବିତ ହୋଇ କହିଲେ। ଭାନୁମତୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ପ୍ରଦୀପ ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ଏବେ ଯାହା ମନେ ହେଉଛି ପଦ୍ମସେନ ବିନୟାକୁ ବିବାହ କରିବେ, ତେବେ କ'ଣ ତାର ରାଜବଂଶ ହେବ ନାହିଁ? ଭାନୁମତୀ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରି କହିଲେ, ଓଃ, ମୋର ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଯାଇ ପଦ୍ମସେନଙ୍କୁ ସତ କଥା କହିଦେବି। ସତ କଥା କହିଲେ ତ ପଦ୍ମସେନ ତୁମର ସତ୍ୟତା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରିବେ ଓ ତୁମର କପଟ ବୁଦ୍ଧିକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଚୁପଚାପ ରହିଯାଅ ଓ ସବୁ କଥା ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଏବେ ମୋ ସହିତ ଆସ, ପ୍ରଦୀପ କହିଲେ। ଭାନୁମତୀଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ପଦ୍ମସେନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ସେତେବେଳେ ପଦ୍ମସେନ ବିନୟାକୁ କହୁଥିଲେ, ରାଜକୁମାରୀ, ମୁଁ ବହୁତ କଥା କହିଲିଣି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତ ପଦେ ହେଲେ କଥା କହିଲ ନାହିଁ। ପ୍ରଦୀପ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି କହିଲେ, ପଦ୍ମସେନ, ସେ ରାଜକୁମାରୀ ନୁହେଁ, ସେ ରାଜକୁମାରୀ ଭାନୁମତୀଙ୍କର ସଖୀ ବିନୟା, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜକୁମାରୀ। ପଦ୍ମସେନ ଚମକି ପଡ଼ି ଭାନୁମତୀଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ। ଦେଖିଲେ ସେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ପରି ମଥା ତଳକୁ କରି ଭୂମିକୁ ଚାହିଁ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ପଦ୍ମସେନ କହିଲେ, ଇଏ କି ପ୍ରକାରର ନାଟକ? ପ୍ରଦୀପ କହିଲେ, ଏଥିରେ କିଛି ନାଟକ ନାହିଁ। ବିନୟାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ସେ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ପରି ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିବ। ଏହି ଇଚ୍ଛା ତାର ଅନ୍ତଃସ୍ଫୁରରେ ପୂରଣ କରାଯାଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ଭାନୁମତୀ ବିନୟାକୁ ନେଇ ମୋ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଲେ ଓ ତାହାର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ତ୍ତି କଲେ। ଭାନୁମତୀ ଏଠାରେ ଥିବାର ଖବର ମୁଁ ତୁମ ନିକଟକୁ ପଠାଇଥିଲି। ତୁମେ ଆସି ବିନୟାର ଅଳଙ୍କାର ଓ ବେଶଭୂଷା ଦେଖି ଏତେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଗଲ ଯେ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନ ପାରି ତାଙ୍କୁ ରାଜକୁମାରୀ ବୋଲି ଭାବିଲ। ତେଣୁ ନାଟକ ଆଉ ରହିଲା କେଉଁଠି? ମୋର ଭୁଲ ଆରମ୍ଭରୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ଏବେ ଉପହାସର ପାତ୍ର ହୋଇନଥାନ୍ତି, ପଦ୍ମସେନ କହିଲେ। ପ୍ରଦୀପ କହିଲେ, ତୁମେ ଠିକ୍ କହିଛ, କିନ୍ତୁ ଭାନୁମତୀ ଜାଣିନଥିଲା କି ତୁମେ ଏଠାକୁ ଆସୁଛ ବୋଲି। ଅକସ୍ମାତ ତୁମେ ଏଠାକୁ ଆସିଯିବାରୁ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଆଶ୍ରମକୁ ଚାଲିଗଲା। ବିନୟା ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ କି କ'ଣ କହି ତୁମକୁ ବୁଝାଇବ। ଭାନୁମତୀ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାରେ ନିପୁଣା। ତାକୁ ତୁମେ ବୁଝି ନ ପାରିଲ ଅର୍ଥ ତୁମର ଅଯୋଗ୍ୟତା। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ବେଶଭୂଷା ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ତୁମେ ଏତେ ଆସକ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମେ ନିଜ ନିଜକୁ ଉପହାସର ପାତ୍ର କରିଛ। ପ୍ରଦୀପଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ପଦ୍ମସେନ ନିଜର ଦୋଷ ଉପଲବ୍ଧି କଲେ। ସେ ଭାନୁମତୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲେ, ମୁଁ ତ ବଡ଼ ଅହଙ୍କାରୀ, କାହାକୁ ନିଜଠାରୁ ବଡ଼ ବୋଲି ମାନେ ନାହିଁ। ତୁମର ଇଚ୍ଛା ବିଷୟ ଚିନ୍ତା ନ କରି ମୁଁ ତୁମ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠାଇଥିଲି। ମୁଁ ତୁମର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ହଁ, ତାହା ହିଁ ଠିକ୍ ହେବ, କାରଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ ହେଉଛି ମୋ ସଖୀ ବିନୟାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଭାନୁମତୀ କହିଲେ। ତୁମ ସଖୀକୁ ତୁମେ ରାଜକୁମାରୀ ପରି ସଜାଇଥିଲ, ନିଜ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ବସାଇଥିଲ। ଏହାଠାରୁ ବଳି ବିନୟତା, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଓ ମହାନତା ଆଉ ଅଧିକ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ତୁମର ଏହି ସଦ୍ଗୁଣ ସବୁର ସମ୍ମୁଖରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଜର ଯୋଗ୍ୟ ଭାବୁନାହିଁ, ପଦ୍ମସେନ କହିଲେ। ଭାନୁମତୀ କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ପ୍ରଦୀପ ତାଙ୍କୁ ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ସଙ୍କେତ ଦେଇ କହିଲେ, ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରି ଚାଲିଛ। ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ଯେ ଉଭୟଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ଏବେ ଧୂଳିସାତ ହୋଇଛି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ନିଜ ନିଜର ରାଜପ୍ରାସାଦକୁ ଫେରିଯାଅ ଓ ବିବାହ ପାଇଁ ଆୟୋଜନ କର। ତୁମ ବିବାହ ଉତ୍ସବକୁ ମୁଁ ଆସିବି ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବି। ପଦ୍ମସେନ ପ୍ରଦୀପକୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଚାଲିଗଲେ। ଭାନୁମତୀ ପ୍ରଦୀପକୁ କହିଲେ, ସେ ବିନୟାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୋର ବିନୟକୁ ସେ ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେ ବିନୟକୁ ବିବାହ କରିବା ଉଚିତ, ମୋତେ ନୁହେଁ। ପ୍ରଦୀପ ତାଙ୍କ ମଥାରେ ହାତ ରଖି ସସ୍ନେହ କହିଲେ, ଝିଅ, ତୁମର ବିନୟ ଗୁଣରେ ପଦ୍ମସେନ ଅତି ମୁଗ୍ଧ। ତେଣୁ ସେ ତୁମକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ତୁମେ ତୁମର ସୁଗୁଣକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନିଜର କରି ରଖିବାଟା ଭଲ ହେବ ନାହିଁ। ତୁମ ସଖୀ ବିନୟ ବିଷୟରେ ନଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପୁଅ ସହିତ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ବିବାହ ସ୍ଥିର କରି ରଖିଛି। ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କର ଅହଙ୍କାରକୁ ନଷ୍ଟ କରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ ଦମ୍ପତି କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଆଶ୍ରମକୁ ଡାକିଥିଲି। କିଛି ଦିନ ପରେ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ପଦ୍ମସେନ ଓ ଭାନୁମତୀଙ୍କର ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଗଳ୍ପଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।